हेलो गाइस केमती अछंती संग माने भलो अछंती मु तो बहुत भलो अछि आपण केमती अछंती देखंतु मो झियो केमती गोटे केंचुआ सहित हाय हेलो जय जगन्नाथ शुभ सकाळ केमती अछंती आपण माने भलो अछंती बहुत भलो थिबे मु जानि छी देखंतु मो झियो केमती गोटे जिया सहित ता गोड़ रे केमती हेंटुची सापो हाय गदे हाय तो ना कौन मामा मामा तो ना कौन कहीदेलु मामा तो ना कौन कहीदेलु कौन तो ना कहीदेलु मामा कहबुनी जे तो ना कौन कहीदेलु मनीषा महारानी आ तो बाबा ना मनीषा महारानी मामा ना मामा ना कांगीदा महारानी भल रे कहनु कांगीदा महारानी आ भाई ना भाई ना आईना आसुनी आसुनी गधटा को आसुनी आसुनी भाई भाई ना कौन भाई की स्कूल कौन डाकुचंती विश्व खाली विश्व ना कौन खाली विश्व डाकुचंती आ तुमको अंगनवाड़ी रे कौन डाकुचंती मनीषा मनीषा अंगनवाड़ी रे जाई कि तू कौन खाउछु अंडा आ कौन तरकारी तरकारी मो ପାଇଁ ଆଣିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବ ବି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବାରିପଟ ଏଇଟା ଆମ ଦିଅର ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଯିବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଅନାନି ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବି ଏଠି ଆମର ବାରିପଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ଏଠି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବାରିପଟେ ତ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ପାଣି ଏ ବର୍ଷାରେ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ଆମେ ମାନେ ସେପଟକୁ ଆମେ ଯାଇ ବି ପାରୁନୁ ଥାଉ ସେ ଗଛଟାକୁ ମାମା ଥାଉ ସେଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଟା କାହିଁ ଉପାଡ଼ିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଟା ପୋତିଲେ ପତ୍ରଟା ସେ କହୁଛି ପତ୍ରଟା ପୋତିଲେ ବି ଗଛ ହେଇଯିବ ପତ୍ରଟା ପୋତିଲେ କେମିତି ଗଛ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ